বেরোলাম নয় তালে আবার আসর জমবে, আসছে বছর আবার হবে জমবে 5টা দিন ওই খাদিন। নমস্কার সকলকে, শারদীয়া দুর্গা পূজার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সব আমরা ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে আমরা সকলে একসাথে আমরা আনন্দ করব এবং এই দুর্গা পূজা সেলিব্রেট করব। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্গা পূজাকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য 1,10,000 টাকা করে যে সরকারি অনুদান, সেই অনুদান সমস্ত পুজো মণ্ডপকে দিয়েছেন। সেই পুজো যাতে আরও ভালো করে করতে পারে, যে সকল পুজো ছোটো পুজো আছে সেই পুজোগুলোকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের যে এই অভিনব প্রয়াস, এই জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং এইভাবেই দুর্গা পূজা আমাদের বড় উৎসব এইভাবেই সুন্দর হোক, ভালো হোক, বাংলার ঐতিহ্য বজায় থাকুক। নমস্কার, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সুন্দরভাবে পুজো কাটান। জানাই শারদীয়ার দীপাবলি এবং ছট পুজোর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। সামনেই পুজো, সকলেই ভালো থাকুন এবং ভালোভাবে পুজো কাটান। নমস্কার। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं कहकशा रियाज खुशी, आसनसोल वार्ड नंबर 98 की पार्षद और आसनसोल दक्षिण विधानसभा की महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट आप सब शिल्पांचल वासियों को आने वाली दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। শারদীয়া উৎসব শুরু হয়ে গেছে, আর বাঙালি তথা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সবথেকে বড় উৎসব দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে সমস্ত মানুষকে, শিল্পাঞ্চলের তথা সমস্ত দূর দূরান্ত থেকে আগত যে সমস্ত মানুষ শিল্পাঞ্চলে আসেন তাদের প্রত্যেককে আমরা শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উৎসব দুর্গা পুজো, আমাদের দুর্গা পুজো তা প্রথমে আসছে আমাদের মহালয়া, তারপরে দুর্গা পুজো, যার জন্য পুরো বছরটা আমরা ওয়েট করি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে। এরপরে কালী পুজো এবং ছট পুজো। সকল আসানসোলবাসীকে জানাই হার্দিক শুভকামনায়। मैं रंजित कुमार सिंह, धूपडेंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आसनसोल शिल्पांचल वासियों को दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा का शुभकामनाएं। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে আমি আসানসোল বার্নপুর শিল্পাঞ্চল তথা গোটা ভারতবর্ষের নাগরিককে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়কে। শুধু অনুদান নয়, আজকে দুর্গা উৎসব বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ উৎসব পরিচিত করেছেন উনি ওনার প্রচেষ্টায়। এবং প্রত্যেকে প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করুন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে उत्सव के आनंदित करे तुलुन। सबाई भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन। धन्यवाद। नाम राजीव कुमार सिंह, मैं
वार्ड नंबर 76 का युवा अध्यक्ष हूँ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। आने वाले दुर्गा पूजा, दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा की सारे शिल्पांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके मैं अपने युवा भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो पूजा के समय में बाइक वाइक कम से कम आराम से चलाएं, धीरे चलाएं और पूजा को अच्छे तरह से हर्षोल्लास से मनाएं। शिल्पांचल वासियों को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा, नवरात्र भी चल रहा है, नवरात्र, दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके ऊपर बने रहे और सभी स्वस्थ रहें और तरक्की करें, यही हमारा शुभकामना है। और शिल्पांचल वासियों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि सभी लोग इस महान पर्व के समय में मिलजुल कर शांति से पर्व मनाएं और पर्व का आनंद लें। आप सभी शिल्पांचल वासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बंगाल में जो दुर्गा पूजा का उत्सव अभी जो कुछ दिन तक चलते रहेगा, इस दिन के लिए सभी को कहूँगा कि कानून के द्वारा जो बताया गया है, कानून को मानते हुए और प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए उनको मानते हुए आप लोग दुर्गा पूजा भली भांति देखें और पंडालों में जाके माँ दुर्गा के दर्शन करके आनंद लें। ट्यूटोरियल हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। बीए जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। माँ शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।